जदि आपणकर सेंसस 2027 रे ड्यूटी पड़ी ताहले भिडियोटी आपण मु भिडियो रे डिटेल्स रे आलोचना करी आपण कौन कौन करेंगे और कौन कौन करेंगे नहीं सतर्कता अवलंबन करेंगे। मु प्रथमे कौन कौन करेंगे आलोचना करी तापर आलोचना करी कौन कौन करेंगे नहीं। आपण जदि कौन कौन करेंगे जानी केवल कौन कौन करेंगे नहीं जानवा को चाहते ताहले वीडियो को स्किप करें 5 मिनिट परठू मु कौन कौन करेंगे नहीं आलोचना करिछि। प्रथमे आमे देखिबा आपण कौन कौन करेंगे। देखंतु प्रथमे आमे करबा कौन ना केवल गूगल प्ले स्टोर किंबा जदि आपनकर आईफोन अछि ताहले एप्पल ऐप स्टोर ही मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। आपण कोनोसी एसएमएस साइबर ठक मानक पई एटा गोटे सुजोग से माने कोन करिवे ना आपन को पूरा सेम दिसुथबा टाइप रो गोटे ऐप टे पठेई देबे। आपन जदि सेथरे क्लिक करछन ताहले आपन को अकाउंट रो पैसा सब कटि जाई पारे आपन को बैंक अकाउंट खाली हो जाई पारे। तेणु आमको निजको ही आमको सतर्क हेबाकू पड़िबो। केवल आपन गूगल प्ले स्टोर ही डाउनलोड करेंगे। समय समय रे गूगल प्ले स्टोर बा एप्पल फोन हेतिले एप्पल ऐप स्टोर रे आपन कोन करेंगे अपडेट किछि आसीछि कि नै ताकू चेक करेंगे एवं जदि दरकार अपडेट आसी जाइछि ताहले आपन ताकू अपडेट करि नेबे। केवल पंजीकृत एकक मोबाइल डिवाइस रे लॉगिन करंतु एवं मोबाइल ऐप व्यवहार करंतु। देखंतु आपन जो नंबर टी रजिस्ट्रेशन हेइछि आपनकर ऑफिस सहित सेही सिम टी जो फोन रे पड़िछि आपन सेही फोन टी रे ही केवल ए ऐप को डाउनलोड करंतु। अलगा कोनोसी फोन रे आपण एटा को डाउनलोड करंतु नाही। केवल गोटिए यूजर आईडी लॉगिन पाई डिवाइस पंजीकृत करंतु। देखंतु आपण को गोटिए फोन रे आपण गोटिए यूजर आईडी पासवर्ड देकी लॉगिन करंतु। 2-3 जनकर आपण गोटिए फोन रे करिले हेबो नाही। चार्ज ऑफिसर को द्वारा सीएमएमएस पोर्टल रे गृह तालिका बा जोटा को हमर एचएलबी कहूचे से आवंटन करा जिबा परे ही आपण डिवाइस को आपण पंजीकृत करंतु। चार्ज ऑफिसर को द्वारा आपण को एसएमएस किंबा ईमेल माध्यम रे लॉगिन प्रमाण पत्र प्रदान करा जिवो। देखंतु आपण को से जो एचएलबी जो लेआउट मैप टी जते बेले आपण को दिया जिवो आवंटन बंटन करा जिवो तापरे जाय कि आपण लॉगिन करंतु। ता आगुर आपण लॉगिन करंतु नाही व्यस्त होंतु नाही। से माने आपण को टाइम अनुसार आपण देई देबे से माने देला परे ही आपण लॉगिन करंतु। सुरक्षा सुनिश्चित करिबा पई मोबाइल ऐप रो डिफॉल्ट पासवर्ड परिवर्तन करंतु। आपन को ऑफिस तरफ रु जे आईडी पासवर्ड दिया हेथिबो आपन के सिक्योरिटी रीजन पई आपन से पासवर्ड टी को चेंज कर नियंतु। आपन को सुविधा अनुसार गोटे पासवर्ड टी दियंतु आ से पासवर्ड टी को खाता रे आपन लिखि की रखंतु। भूली हे जाई पारे मासे भितरे माने कोडा स्मॉल लेटर कोडा कैपिटल लेटर कोन एंती टिके असुविधा हले भी से लॉगिन नेबनी। तेनु आपण ताको खाता रे गोटे लिखिकी रखंतु। ऑफिस रो जो पासवर्ड टी देथिबे सेटु को आपण चेंज करी नियंतु। निश्चित हुअन्तु जे आपण नियुक्ति पत्र रे थिबा स्थानर विवरणी मान आप स्क्रीन रे प्रदर्शित हेउची एवं तापर ही प्रदत्त गृह गणना ब्लॉकर क्षेत्र कार्य पई अग्रसर हुअन्तु। आपण जतेबेले लॉगिन करनेबे सेठी एचएलबी मैप टी आपण देखिबे से ऐप रे आपण को जो जगह दिया जाईची आपण को जो अपॉइंटमेंट लेटर रे सेही जगह अछि कि नै प्रथमे चेक करंतु। जदि सेही जगह नाही आपण काम आरंभ करंतु नाही। आपण को सुपरवाइजर को जणांतु से जणेबे चार्ज ऑफिसर को से आपण को चेंज करबे कि से तांकर जहा जहा स्टेप नबा कथा से तांकर करबे तापर आपण काम आरंभ करबे। व्यस्त हेगी काम आपण करंतु नाही। 2 दिन 4 दिन जाऊ हमर 1 मंथ रहूची आमे 1 मंथ भितरे करि परबा किंतु व्यस्त हेगी भूल भाल कर देले आमे ही हैरान रे पड़ेबा। कोनोसी प्रकार असुविधा जथा स्थान विवरणी जदि किछि प्रॉब्लम अछि डिवाइस पंजीकरण जदि किछि असुविधा हो जे आपण लॉगिन करि पारु नाहंती ताहले आपण कोन करिवे ना आपनकर चार्ज ऑफिसर को सहित जोगाजोग करंतु। प्रत्येक 5टी गृह परिवार रो गणना परे आपण सबु गोटे गृह गणना करके सिंक करंतु नाही। 5-6टी गृह करिवे तापरे कोन करिवे ना सेठी हमर से ऐप रे जो सिंक ऑप्शन अछि से सिंक को जाय कि आपण कोन करिवे ना सिंक करिवे। 5-6टी करिला परे सिंक करंतु। बेसी रखंतु नाही। जदि किसी असुविधा हला कि मोबाइल स्विच ऑफ हला कोन हला से डाटा गुडी कटि जिवो आपण को आउ थरे जिबा को पड़िबो। तेनु 5-6टी घर जते आपण कर दोजनी थरे थरे सिंक करि दियंतु। सिंक आइकन बटन उपरे क्लिक करिवा परे एचएलबी समाप्ति निश्चित करिया पई चेक बॉक्स रे टिकटे करिवे। आपण ताबरे आपनकर सिग्नेचर से ठीक करिवे ताबरे सेव कर देले सेटा सिंक हे गला से डाटा पळे गला आपनकर सुपरवाइजर को पाखकू।
କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ି ବି ପାରିବେନି, ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ପ୍ରାୟ ଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଏହି ଆପ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲୋନିଂ ଆପ୍ ଯେପରିକି ପାରାଲାଲ ସ୍ପେସ୍, ଡୁଆଲ ଆପ୍, ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବେଆଇନ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଡାଟା ସିଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲୋନିଂ ଆପ୍ ରଖୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାଟା ସିଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ସିଙ୍କ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡାଟା ସବୁ କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ସତର୍କ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ର ସୂଚନା ଆସିଲେ କେବଳ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଆପ୍ଟିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କରେ ହଉ କି ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଯେଉଁ SMS ଆସୁଛି ତାର ଲିଙ୍କରେ ହଉ କି ମେଲ୍ ଆଇଡିର ଲିଙ୍କରେ ହଉ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାର୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କେବଳ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ କି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କରିବେ। ଡିଭାଇସ୍ କହିଲେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ। ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ କାହାର ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇପାରେ, କାହାର ପାଣିରେ ବି ପଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କାହାର ଚୋରି ବି ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ରେ ହେବନି, କିଛି ଜଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଚାର୍ଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ନହେଲେ ଅନନେସେସରିଲି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ହେଲେ ବି, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଅଲଗା କୌଣସି ମୋବାଇଲରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ଫସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଏଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡିଭାଇସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିଛି ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ୍ 11ରୁ କମ୍ ଅଛି ବା 11 ଅଛି, ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ 16 ତାରିଖ ଆଗରୁ କିଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ 2027 ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇତକ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ। ଜନଗଣନା 2027 ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଗୃହୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜନଗଣନା ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ବାହାରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ସେ ତ ଫସିବେନି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ ହିଁ ଫସିଯିବେ। କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ, ଠିକରେ ଗଲେ ତ